Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. आइए आज का सबक शुरू करते हैं और आज के सबक में हम आयत नंबर 112 को पढ़ेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सबसे पहले हम पहले वाले असबाक की तरह कवाइद जो रूल्स हैं इनके वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर उन कवाइदों के मुताबिक इन आयतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले दौद है, हरफ मुस्तालिया का है, लिहाजा आपने पूरी आवाज़ में मोटी आवाज़ में पढ़ना है। रॉ के नीचे ज़ेर है, बारीक आवाज़ में पढ़ा जाएगा। वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर ज़बर हो, नीचे ज़ेर हो या ऊपर पेश हो उनको मुतहर्रिक कहते हैं और वो ना तो वो खींचे जाते हैं ना वो झटका देकर पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे आइन है, लाम है, रॉ है, इनके नीचे ज़ेर दौद के ऊपर पेश है, तो ये ज़बर ज़ेर पेश वाले हरूफ लंबे नहीं किए जाएंगे और झटके के साथ नहीं पढ़े जाएंगे। अब या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, लंबा नहीं कर सकते। और आइना, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, आप इसको भी लंबा नहीं कर सकते। अलिफ मद्दा रहा है, अलिफ से पहले ज़बर है, एक अलिफ तक लंबा करना है। कौफ मुस्तालिया हर्फ है, पूरा आवाज़ में पढ़ेंगे। अब फू, ये वाव मद्दा है और वाव मद्दा के बाद हमजा किसके साथ है? अगले कलिमे के साथ है। जब हरूफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलिमे में आता है, यानी कि हमजा अगले हरफ का जो है वो अगले कलिमे का हिस्सा होता है, तो फिर आप वहां पर मद्दे मुनफसिल करते हैं, 2 ढाई 3 अलिफ तक लंबा करते हैं। दोबारा से अलिफ मद्दा आ गया, एक अलिफ लंबा करेंगे। बा कलकला साकिना, कलकला खूब जाहिर करना आपने। तनवीन के बाद रुफ़े यरमलून का मीम है, इदगाम का कायदा गुन्ना करेंगे। अल्लाह ताला के लाम से पहले ज़बर है, आपने पढ़ा था कि ज़बर पेश आए अल्लाह ताला के लाम से पहले तो पुर पढ़ते हैं, तो अल्लाह उसके बाद ऊपर खड़ा ज़बर है, लंबा भी करेंगे। बा फिर कलकला का आ गया हरूफ कलकला में से, तो साकिन भी है इधर, आप कलकला खूब जाहिर करेंगे, आवाज़ लौटती हुई आएगी। और तनवीन के बाद फिर रुफ़े यरमलून का मीम है, इदगाम का कायदा गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना ही होता है और अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए। इधर भी देखिए व बा ऊ, अलिफ मद्दा है लेकिन ऊ इसी एक ही कलमे में है। ठीक है, व बा ऊ, ये यानी कि एक ही बनेगा। हरुफ मद्दा के बाद हमजा उसी के साथ है तो मद्दे मुत्तसिल हुई, 2 ढाई 3 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं। गौइन दौद मुस्तालिया लेटर है, तनवीन के बाद फिर मीम है, इदगाम का कायदा होगा गुन्ना भी करना है। ज़बर है नून के ऊपर, उसके बाद अल्लाह ताला का लाम है, लिहाजा पुर पढ़ेंगे अल्लाह ताला के लाम को। और दौद फिर मुस्तालिया लेटर आ गया, रॉ के नीचे ज़ेर आए तो रॉ बारीक पढ़ा जाता है। और इधर या लीन हो गया, फिर से या साकिन से पहले ज़बर है, लंबा नहीं कर सकते। और मस्कना, जी ये एक चीज़ देख लीजिए कि गोल ता है, गोल ता जब कलिमे के, जैसे ये एक कलिमा है, ठीक है, ये एक पूरा कलिमा है, इसका आखिरी हरफ है ता। अब ता हमने पढ़ा था लेसन 21 में मदनी कायदे में कि गोल ता को वक्फ में आप हा साकिन से चेंज कर देते हैं, तो ये हा साकिन से चेंज होगी। और यहाँ पर तौ का साइन है, छोटे तौ का, इसका नाम है वक्फ मुतलक, आप यहाँ पर वक्फ कर सकते हैं। अभी हम रिपीट करते हैं, आप मेरे पीछे रिवाइज करते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुरिबत, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु। ऐनमा, ऐनमा सुक़िफ़ू, ऐनमा सुक़िफ़ू। अब इतने इसी को मिला लेते हैं। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू, इल्ला, इल्ला
بحبل من اللہ بحبل من اللہ وحبل وحبل من الناس من الناس وحبل من الناس اس حصے کو ملا کر پڑھیں گے ابھی إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب بغضب من اللہ من اللہ اب اس حصے کو ملائیں گے وباءوا بغضب من اللہ وضربت عليهم مسکنہ ملا لیتے ہیں ابھی وضربت عليهم المسکنہ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے آپ اس کو 1 الف لمبا کریں گے 1 سیکنڈ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف یعنی کہ کاف ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہے آپ غنہ نہیں کر سکتے الف مدہ بھی ہے الف سے پہلے زبر ہے 1 الف لمبا کرنا ہے واو مدہ ہے ادھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے 1 الف لمبا کرنا ہے پھر واو مدہ آ رہا ہے ادھر اس کے بعد ان دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے لہٰذا ان کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے ادھر اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زیر ہے جب زیر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے قاف حروف قلقلہ ہے واو مدہ ہے اور ادھر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اقلاب کا قاعدہ ہے میم کی آواز میں غنہ کریں گے ادھر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ٹھیک ہے انبیاء ٹھیک ہے یہ پورا کلمہ ہے حمزہ اسی کے ساتھ ہے یہ مد متصل ہے 2 2.5 3 الف تک لمبا کر لیں اس کے بعد بغیری یا ساکن سے پہلے زبر ہے حرف لین ہے لہٰذا لمبا نہیں کر سکتے اور حق کو اس میں کلکلا مشدد جو ہے نا کلکلا تو ہوگا جماؤ کے ساتھ لیکن ڈبل زیر نہیں پڑی جائے گی کیونکہ زبر زیر پیش ڈبل پیش وقف میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ طورف مطلق ہے وقف مطلق کا سائن آپ ادھر وقف بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس وقت کو پڑھ لیتے ہیں اس حصے کو ریپیٹ کیجئے میرے پیچھے ذالک ذالک بأنهم ذلك بأنهم
كانوا يكفرون اب اس حصے کو ملا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. اب اس حصے کو ملا لیتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كانوا يعتدون. اس حصے کو ملا لیتے ہیں ابھی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کسی رول کی کسی قواعد کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، آپ مجھے نیچے کمنٹ کیجیے یا پھر میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں. آپ مجھے ادھر سے بھی کوئی میسیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا پراپرلی آپ کو جواب دیا جائے گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. ہوتے ہیں کل کی کلاس میں دوبارہ سے حاضر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.